आवे जा हां टिक्की ना रखो ମୁଁ ବରଂ କହି ଦାଣ୍ଡ ବାରିପଟ ବାଉଁଶ ପକେଇ ଦଉନ ମାନେ କହୁଛି ନା ନେଇ ଶୁଖେଇ ଦଉ Là được ăn rồi đúng không á? Được ăn rồi làm chicken fillet. आज आगे बटु छु के तेरे को बटु ले इंदी मारे छु आगे बटु हां आगे बसे कल गले देखी तुम तो जाते अरे चारी को नहीं कर मोड़ी जे ना बोलता भैया भैया चारी को नहीं क्या करूं चारी को नहीं क्या होगा को चारी को नहीं करूं थैंक यू गंदा मत दो चाय पी ना कि गरम कि झाड़ तो आसे तो छात उपरे नु ना हम रील्स करथलो जहा जहा खाई कि नास्तरो जणाक सब झड़ी गला रील्स करी करी केते घंटा डेढ़ घंटा रे कोन काम मोड़ देला पिपड़ी मुड़ी धरटा पड़ी गलानी मते मारतलानी खाई कि तो जो मारे पर्यंत जानी ना मोर इंस्टाग्राम आईडी कौन समस्त को मु कहि रखुची जल्दी जल्दी मो इंस्टाग्राम आईडी को जानतु मो इंस्टाग्राम आईडी रो नेम होची संध्या रानी बेहरा 685 लिंक भी मध्य दौची एबे आपन स्क्रीन रे मध्य देखि दौची तो एटा होची मोर इंस्टाग्राम आईडी तो आपण माने जल्दी जल्दी जानतु इंस्टाग्राम आ सेतरे मते मो वीडियो सब देखो जदि आपन भल लागे ता निहाती लाइक कमेंट सेतरे करिवे आ फॉलो मध्य करिवे केमती कोन लागला आपण कमेंट करने जणेबे तबे करूथुलु करि साइलुनी जहाल आमे आसिलुनी घर 1.5 घंटा छात ऊपर काकर 1.5 घंटा पर हेलानी बेस तीनो 2-3टा रील्स हेची मो तो करि पारनी 4टा रील्स हेची माने मो भी करि पारनी ते खाली विरक्त हे गला तू जदी गोटे रील्स की माने गोटे रील्स करे 5-7 थर बधे करिथिबी सेटा परफेक्ट करे बेसी हो बजे किंतु कम होबनी मो तो होउनी जो मन होउची जल्दी जल्दी मो तो होउनी हो जाओ जोरे भी तळको पळेबू बहुत ही गला रील्स होगा ना कौन जल्दी जल्दी आप देखिए आ तो चलते घर को जा घर समस्त रिएक्शन कौन केमती कौन कर चल देखिए संध्या टाइम माने संध्या दिया है रील्स करके आसी गड़ुली जो उपास मत खाली हालिया हालिया लगुच खाଇବା ଯୋଗୁଁ ଶୋଇ ପାରିଲି ଦିନ ସାରା ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନ୍ଦାଳିଆ ମାନ୍ଦାଳିଆ ଲାଗୁଛି ନିଦ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହବ ଆଉ ଶୋଇ ହବନି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ରୋଷେଇ ସବୁ ବୋଉ କରିବ ଆଉ ରାତିରେ ତ ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଥିରୁ ୟୁଜ୍ କରି ଖିଆ ହୁଏ 9ଟା ଗାଧେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇବି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଭଜନ ବହିଟାକୁ ଧରିକି ପଢୁଛି ପାଠ ଯେହେତୁ ସେ ବହି ଏବେ मतलब सबुतिक मात्रा जेहेतु कम्प्लीट न हो तो से बही पढ़ी पारनी केवल माने आकार हर्षई रे जहाँ लेखा तो हाँ सब सब आसला माने से जो मात्रा सब से शिखी जदि से मात्रा किसी लेटर लेखा तो से पढ़ीदेव आसने हाँ आस्ते 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 आस आर वर्ष कि कुल जीव पापा देलो ओहो भारी दुष्ट होची पुणी आज पुणी मुझे आसिक कथा कहला ट्यूशन जीवनी शोई पड़ा कहला मुझे टास्क करनी ट्यूशन जीवन मुझे अरे जा ट्यूशन गला जीवनी तू बारे जाने कि उठे खुआदेली खाई सारा मुझे तू जाहारी मुझे जीवनी बोल तू जा खाली टास्क करके गला
मर गली बेसी दुष्ट है पिलाटा बहुत जल्दी बहुत जल्दी तोरा এটা গুলো আইল রিলা হে ওরা ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲେ ଏ ଲୋକ ସବୁ କଣ କଲେକ୍ଟର ହେଇଯିବେ ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ନେଳି ନା ନାଲି କଲର ଦେଇ କଲର ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିଆ ଆଲୋ ସଞ୍ଜ ହେଇନି ମୁଁ କହୁଛି ସଞ୍ଜ ହେଇଯିବଣି ବୋଲି ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଲି ସଞ୍ଜ ହେଇଯିବଣି ବୋଲି ତମର ଘା ହେଇଛି ଦେଖୁନଥିଲା ତମର ଦେଖେଇଦେଲି କିଏ କହିଲୁ ତୁ ଜଇଁଲ ଜଇଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଛି ତମ ଶାଶୁ କମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲନି ଦେଖୁ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ସେଠି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 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 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଯଦି ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ଦେଖେଇବିନି ସେଇଠି ପରା ଛିଇଲ ନିଜେ ଫଟୋଟା କଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫଟୋଟା ଦେଖିଲି ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲି ଦେଖି ତୋ ଫଟୋ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋ ଫୋନ୍ ଟା କେତେ ଟଙ୍କା 10,000 ମୋର 19,500 କିଣିଥିଲି ଆଉ ତୋର ଭଲଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ଫୋନ୍ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ଏବେ କିଣିଛି ଏବେ କିଣିଛି ମୋର 5 3 ମାସ ହେଲା 3 ମାସ ହେଇନି ନହେଲେ ଯେମିତି କହିବିନି ମୋ ଫୋନ୍ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ଝିଅ ଏମିତି କହିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତୋର ଭଲ ଫଟୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ପକେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉ ସବୁ ଭିକାରୀ କିଲୋ ଦେଖେ ଦେଖେ ତୁ ଗୋଟେ ବାଇ ଆଣତେ ତା ତୋ ଝିଅ ନା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଜାଣିଲ କାହ୍ନା ମୁଁ କଣ ମୋର ଆଜି ମନ ପଡ଼ିଲାନି ଟିକିନା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ଟିକିନା ମତେ ଅନଉନୁ କହୁଥିଲା ଯିବ ବୋଲି ଆଜି ମନ ପଡ଼ିଲାନି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ କରିବା ଚା ଦେଲୁନୁ